yalo Biti fote kumangure Ay chakisa yate kumangure Hey chakisa yate kumangure Hadu masaba yalo Biti fote kumangure Merci beaucoup Nere Tereke Adjiwan Kifo ki wali nyumondo ninde dongili daye ni dongili dara abe famia mɔgɔw bɛ kɛ a fɛ mɛ ka t'i jɔ dɔrɔn k'a fɔ pili kuma t'a kɔrɔ foyi t'a kɔrɔ an bɛ dugawu k'olu tigilamɔgɔw ye i n'a fɔ komi Sidiki Jabate Petiti Patata an bɛ dugawu k'olu ye Ala ka hakili ɲuman d'u ma de toute façon wari mun dir'u ma campagne waati a wari tɛ nafa ɲa wari min dira Sidiki Jabate ma wari min dira Tilaba ma wari min dira Gaspi ma wari min dira fasoden jugu ma ka malidenw ye tɔɲɔ kɔnɔ k'u janfa ka taa fara mɔgɔ lankolon kan mɔgɔ jugu kan k'o sankɔrɔta wari fɛn fɛn dira aw ma bilahi ɲɛ kali masa la n'a y'a don so de la o so bɛ bin n'a y'a don comment ça s'appelle entreprise de la o bɛ bin n'a y'a don ko la a bɛ tiɲɛ parce que wari min don wari sonyɛnen don fantanw ka wari don an bɛ dugawu kɛ aw ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma ka bɛɛ dusukun jaya ka ɲɛsin faso ma aw tɛ ne sirikun ye parce que ne tigɛra aw bɛɛ la san fɛn fo duguma babani kɔnɔ ninnu Mali artiste jugu sago fɛn fɛn bɛ yen ne tigɛra a bɛɛ la parce que artiste de kan ka faso kumabɔ artiste de kan ka tiɲɛ fɔ artiste de kan ka kɛ fantanw fɛ mais anw fɛ anw ka artiste bilahi a bɛɛ nataba den voilà n sigikun tɛ olu ye ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo Kajatu Kuyate n ka foli belebeleba b'i ye Musa Fofana n ka foli b'i ye an bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ Matu Jawara n ka foli b'i ye Jɛnɛ Sogodogo k'e fo Jason n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Dani de Paris Nasra Sakɔ k'aw bɛɛ tu fo La Vérité kɛnɛ an ka présidente n'o ye Tanti Jɛnɛba Kulubali n ka foli belebeleba b'i ye an ko Maliba n'o présidente ye Jɛnɛ Sogodogo k'i fo k'i wale ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn n'an n'a bɛ hakilina kelen na i bɛ an ka groupe kɔnɔ i t'an ka groupe kɔnɔ en tant que i ye malien den de ye n ka foli belebeleba b'i ye an bɛ ɲɔgɔn bolo wa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali jɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ Mali fɛ o de bɛ laban Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ walahi bilahi n ye n kali Ala la Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ne de y'a fɔ Alas Bala ira di l'homme tranquille ja an bɛ kasi la jamana wɛrɛw nɔfɛ olu ka peuple tɛ dɛ olu ka président n'u ka ministre n'u ka waluju n'u ka alimamu n'u ka petiti patata olu de bɛ kasi la ko tɛ bɔ Mali kɔnɔ cela veut dire que fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ anw bolo mais an tun ma ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ an ye ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ bi ɲɛmɔgɔ ɲuman min bi firifiri ni Faransi ko kelen a b'a fɔ fili la ni Faransi ko saba a b'a fɔ naani an y'o ɲɛmɔgɔ sɔrɔ bi ɲɛmɔgɔ min n'a ja jɔlen don ɲɛmɔgɔ min n'a tɛ siran maa si ɲɛ diɲɛ kɔnɔ n'a b'a ka jamana fɛ o ye Asimi Goyita de ye k'a fɔ ka wali ɲuman dɔn Mianga den halala i ɲɛ bɛ Mianga la Mianga ye hɔrɔn de ye dɛ Sikaso Mianga ni Kucala Mianga ninnu hɔrɔn don dɛ olu tɛ fɔnɔ ka tila k'i sigi ka nɛmu dɛ olu tɛ se kuma fila fɔ la a président min bɛ an kunna bi walahi an ye Faransi couleur dɔn an y'a dɔn k'a fɔ ja Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ ja i ɲɛ bɛ tubabu jamana ninnu na o bɛ balo anw de joli la o bɛ balo anw de la grâce Asimi sinon jugu sagow nana Mali kɔnɔ an tun t'a dɔn yɛrɛ ko sanu b'an bolo an tun t'a dɔn ko jama b'an bolo an yɛrɛ tun b'a bila an kun na ko Mali ye fantan jamana de ye mais Asimi nalen ni bi cɛ n ka cɛ François bilahi an b'aw buruja fo lahara Français k'aw buruja fo lahara Asimi ninnu ça veut dire que Asimi ninnu kan ka plainte don de Faransi kama o ye tɔɲɔ min lase an ma o ye sanu min suɲa o ye ça veut dire que k'u to sanfɛ k'an ka civil k'u bombarder k'u faga kɔɲɔyɔrɔw la k'an ka sɔrɔsiw faga fu Asimi ninnu kan ka plainte don kama bilahi Faransi kama Français ninnu tɔɲɔlikɛlaw don bingelikɛlaw don ça veut dire que mɔgɔ jugu don ni ne yɛrɛ ye n sigi k'a lajɛ Faransi on est droit de l'homme égalité fraternité solidarité pititi patata ko mɔgɔ bɛɛ ye kelen ye ja u bɛ ka anw faga anw yɛrɛ fa dugukolo nɔfɛ an ka nafolo nɔfɛ an ka sanu nɔfɛ ça veut dire que u bɛ ka ko bɛɛ da anw kan u ka intérêt nɔfɛ ka bi an kan
o mo bode ko be tlatun ko anga jamana ko be o de mina ana ala y'a to a ka masaya la den ɲuman halaladen Modibo Koyita tɛmɛnen kɔfɛ den min kɛra faso fɛ Asimi Koyita ne balimaw depuis ala ye Mali da président kana Mali kɔnɔ Modibo Koyita tɛmɛnen kɔfɛ n'a b'a yɛrɛ firifiri Français bolo cɛ ɲa tɛ doni ta mais a bɛ fɛn girinma yɛlɛn dɔn dɛ Français ka ministre de défense n'o ye Florent Parly ɲa mɛn dɔw yɛrɛ da k'a y'i dogo ka don Mali kɔnɔ surɔ k'a y'i dogo ka don Mali kɔnɔ pour que cela veut dire que mɔgɔ minnu b'an kunna bi k'u kunba yɛlɛma u k'a to olu ta la u ka kɛ saga ye u ka kɛ nusɔgɔtɔ ye u ka kɛ ta non o tile banna pewu e ma Kemi Seba ye Bamakɔ a Kemi Seba ale wolo yan de ka mɔ yan Kemi Seba ka wolo Faransi ka mɔ yan mais a jɛra ka sɛbɛn kɔ Kemi Seba a donna Mali kɔnɔ ko malidenw bɛ siran min kan k'a b'u soutenir fo lahara ko an ka président bɛ kɛwale min na a bɛ ka baara min kɛ ko a nana maliyɛnw dɛmɛ dɔ ka fara Asimi ka mandat kan Kemi Seba ka wolo Faransi yan ka jɛ u ka nationalité kɔ ka tiɲɛ f'u ye subaga minnu ça veut dire que Français subaga de ye n'u da birilen bɛ fantanw joli la Kemi Seba ko ale n'u tɛ se ka don da kelen fɛ ale tɛ subaga fɛ subaga den minnu fana tun bɛ u bolo an faso la Kemi Seba y'an bɛɛ lakunu an fagabagaw an ka nin ɲamɔgɔ jugu sago den ninnu don an fagabagaw i y'a faamuya b'a la k'a daminɛ Alifa Umaru Konare la ka na Ibrahim Boubacar Keïta la Guinée président minnu tun bɛ yen Kemi Seba ye ninnu bɛɛ kɛlɛ Sénégal tu an ka foli belebeleba b'a ye Asimi Koyita bɛ baara min na Mali kɔnɔ ne balimaw n bɛna jɛ k'a fɔ mɔgɔw kumakan k'a la tellement que dusu b'a kɔnɔ tellement que fasoden ɲuman don tellement que Asimi ja jɔlen don walahi an k'a dɛmɛ depuis Modibo Keïta binna ça veut dire que président k'i jɔ k'a yɛrɛ mais IBK ninnu tun bɛ komi su Français bolo i ma ye u yɛrɛ y'a fɔ u ka interview kɔnɔ ko tun bɛ président min ɲini diɲɛ kɔnɔ ko IBK kun don n'u ko k'a k'a bo dun a b'a bo dun n'u ko k'a k'i da a b'i da n'u ko k'a ka bo fara a bɛ bo fara n'u ko k'a ka boli a bɛ boli ça veut dire que u tun b'a yɛlɛma komi ŋɔmi k'a kɔ jeni k'a ɲɛ jeni ka sɔrɔ k'o jugu sago k'o tɛ bɔ an kun na mais cɛ bɛ yen bi Asimi ni ne bɛ fila Asimi ani ne bɛ fila la même génération ça veut dire que olu bɛ sa u ka jamana de nɔfɛ u ka jamana olu tɛ foyi bila sanfɛ Asimi de y'a fɔ Macron ye k'i ka jamana ka di cogo min na ne fa bara fana ka di ɲɛ ten molobaliya o tɛ kɛ aw na tuguni n'o kafiri non bilahi Français ye kafiri de Asimi ninnu man k'u to yen tan dɛ u ka san 10 ni kɔ Mali kɔnɔ ça veut dire que sanu fɛn fɛn minɛna frontière la ni ɲamaraya ma d'u ma machine fɛn fɛn b'u bolo n'u ko machine nana kɛlɛ kɛ marifa ciyɔrɔ t'a la a tɛ se ka foyi foyi kɛ o machine ninnu nana sanu de bɔ maliyɛndenw ɲɛ dar'a kan ka plainte don mɔgɔ fagalaw jamana cilaw kabila fɔralaw Asimi ninnu kan ka plainte don kama k'u sen bɔ Faransi sen na pewu. Ah bon, c'est comme ça? I kana i n'a fɔ komi sira veut dire que hadamaden yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ or que olu ka dɔ sɔrɔ anw ka dɔ sɔrɔ ayi k'olu bɛ to n'a bɛɛ de tellement que c'est de gourmand anw ka dɔ sɔrɔ an ka mɔgɔw ka lakana basigi kana anw fa dugukolo ayi fo k'olu k'an ka jamana ci ka sɔrɔ k'an ka dugukolo fɛn bɛɛ suɲa Ala y'a to a ka masaya la ka Asimi ci an ma ka Sogɛli ko kala Mayiga k'u ci an ma depuis Sogɛli ta waati n ka cɛ u ye bo seri depuis Sogɛli bɛ ta Faransi ye bo seri ko Sogɛli t'olu fɛ a kalanna Irisi a donna ta bɔra ta wa Diko fana bɔra M5 ɲɛfɛ waati min na o ye nkalon sugu bɛɛ da Diko la tubabu ninnu Diko ko o ye Sɛgina Amadu Law faga ko ale bɛ siran saya ɲɛ wa u ye nkalon sugu bɛɛ da Diko la bɔ waati pour que olu ka ça veut dire que u ka jɔ min tun bɛ an kunna a ka si kɛ an kunna u k'an joli min k'an faga ni Faransɛ kelen sara a bɛna kasi Faransi Mali sɔrɔdasiw bɛ sa a tɛ kasi maliyɛndenw bɛ sa dugu kuntigi bɛ jɛni a tɛ kasi mais ni Faransɛ kelen sara a bɛna kasi
aw jugu sago subaga den ala y'u daga ta ka bɔ an da la k'a taara Dubaï a n'a muso n'a denw aw bɛɛ bɛ minɛ i b'a dɔn Dubaï non i b'a dɔn suraka ninnu ye hɔrɔn ye dɛ bilahi ni Asimu ninnu ye mandat da Buwa kan bi Dubaï olu non cɛ olu tɛ zon fɛ dɛ ni Asimu ninnu ye mandat da Buwa kan bi bilahi Dubaï u bɛ Buwa minɛ ka na di Mali ma l'argent sale a tɛ dun olu ka jamana kɔnɔ dɛ olu tɛ nata ça veut dire que fɛn bɛɛ bɛ olu bolo diɲɛ kɔnɔ olu tɛ nata mɔgɔ la dɛ i taara i da Dubaï k'i taara furakɛ i bɛ taa furakɛ kasobonba de la dole bɛ d'i ma k'i to kasobonba la foronto bɛ d'i ma k'i to kasobonba la i y'a faamuya b'a la pikiri bɛ sɔrɔ i la k'i to kasobonba la ka na anw ka jamana dumanba in k'a kumasulu jamana tɔw cɛ la Ibrahim Boubacar Keita ne balimaw Mali ka di dɛ walahi bilahi Mali ka di depuis a fɔra ko irisi bɛ na ne yɛrɛ ye Mali bonya dɔn o don de ka Mali ka fɛntigiya dɔn o don de i y'a faamuya b'a la ka Mali ka banaya k'a dɔn o don de bilahi ne nkali ala la walahi ne tun t'a dɔn ko Mali ye puissant ne tun t'a dɔn cela veut dire que k'a fɔ jaja a bɛ komi sa forotigi anw bɛ malotigi cɛ ni ça veut dire que fɛn bɛɛ bɛ anw de bolo a bɛ komi faransɛw ye anw ka gɛribuw de ye quoi gɛribuw anw de b'u sɔn dumuni na ça veut dire que anw de b'u balo an ka mɔnɛ fanfɛla la Mali Afiriki mɔnɛ o bɛ wari min bɔ an kun a ka bon hakili ma Afiriki mɔnɛ min b'u bolo n'u banna ka falen o bɛ wari min bɔ an bolo a ka bon hakili ma nin subaga ninnu b'u sigi olu ye démocrate laïque ye olu ye ça veut dire que olu bɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la égalité fraternité solidarité hadamaden bɛɛ ye kelen ye ja subagaw don ayiwa tubabu finman fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ an b'a bɔ k'u tigɛ bilakoro fɛn fɛn bɛ sigi arajo la k'a kɛ patapata ka fɔ ko faransi bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ fu bila an bɛ tagama i fila baara kan fura foyi t'a la kafiriden fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ka tubabuw dɛmɛ o tɛ san joli an bɛ tɔɲɔ kɔnɔ an balimaw bɛ ka sa an ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa an ka jamana bɛɛ minɛna an na ko ɲamaden dɔ ka t'i sigi arajo la a faransi bɛ tan u nana an dɛmɛ fu i y'a faamuya bɔ o y'a don ta cɛ kunu maliden ani bi maliden tɛ kelen ye dɛ molobaliden fɛn fɛn mana t'i sigi arajo so nɔgɔlen na arajo so an bɛ ça veut dire qu'an bɛ tasuma wulila arajo so in kɔnɔ ka arajo so k'a bɛɛ ci faso denjugu Asimu ninnu kan ka bɛɛ minɛ bi faso natabadenw Asimu ninnu kan k'u minɛ bi k'u to kaso la k'u da bɔ an ka jamana jɔliko la tɔɲɔ bɛ an kan o dalilu b'an bɛɛ bolo u bin'an kan o dalilu b'an bɛɛ bolo an ka ɲɛmɔgɔw ye sonyani kɛ o dalilu b'an bolo u ye faso janfa i y'a faamuya b'a la a dalilu bɛ maliden bɛɛ bolo ni bilakorow t'olu sigi k'olu bɛ zon dɛmɛ an ka jamana cibagaw tubabuw k'o b'olu sankɔrɔ ta Asimu Koyita kana sɔn n'a ye dɛ a ɲamaden fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a y'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ k'u don kaso la kafiriw don ala juguw don fɛn dɔnbaliw don fɛnmayɛlɛmaw don taɲininaw don faso ɲamankandenw don tɔɔrɔ min bɛ Mali k'an ɲɛ t'a la degun min bɛ an k'an ɲɛ t'a la Mali bɛ niveau min na ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ jɔn de ye an tɔɲɔbagaw ye jɔn de y'an ka nafolo suɲɛ jɔn de y'an bali kɛnɛya la ni ne ye mɔgɔ dɔ ye k'o b'olu tigilamɔgɔw dɛmɛ cɛ e n'i fa n'i ba cɛ i ka san 100 kɛ baara la ka wari di dɔ ma k'a ka so jɔ so ma jɔ nafolo ma sɔrɔ e bɛ kɛ o tigi fɛ ka san 100 kɛ baara la k'i ka wari ta k'a di dɔ ma k'a k'i ka so jɔ so ma jɔ e bɛ kɛ o tigi fɛ wari fana ma sɔrɔ kara muɲu ana wandi tugo ɲɛ marakaw ka kuma kara muɲu ana wandi tugo ɲɛ mais Mali bɛ jɔ ni ala sɔnna cɛ farin min bɛ an bolo ni ale ma foyi bila Mali sanfɛ cɛba min bɛ an bolo ni hɔrɔn don ni silamɛ don ni nankamaden don Asimu Koyita nin bɛ Mali jɔ Asimi kana siran dɛ i kana siran dɛ Mali bɛɛ b'i kɔ Asimi Segukaw bɛ wuli ka jɔ la comment ça s'appelle Kidalikaw bɛ wuli ka jɔ la Motikaw bɛ wuli ka jɔ la Kayikaw bɛ wuli ka jɔ la ne yɛrɛ fa ka dugu Bagunu an bɛ wuli ka jɔ la Faransi an bɛna bɔ Asimi t'a bila bi a t'a bila sini wa peuple bɛ côté min na i sɛbɛ don yen ma mɔgɔ tɛ se peuple la n'i y'a ye Faransiw ka ministres bɛ bo fara n'i y'a ye Faransiw ka ministres u ka président b'u disi gosi
olu bɛ jamana kɔnɔdenw de sago kɛ fanga bɛ jamana kɔnɔdenw de la olu de bɛ président sigi olu de bɛ se ka président bɔ yen marafa tɛ se peuple la bɔmu tɛ se peuple la paga tɛ se peuple la Assimi Goïta i jɔyɔrɔ la foyi ma ɲini i fɛ i y'a faamuya bala i ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn Mali bɛ nafa sɔrɔ sira min fɛ i ka taa n'o sira veut dire que i ka taa n'o sira ye ka n'i kɔfilɛ Buye b'i kɔ Diko kɔni ka laɲini bɛɛ b'o dɔn ne yɛrɛ wolofa Imam Diko le Saz a ye bɛ ka gɛn kun min na bɛɛ b'o dɔn Mali sɛgɛnna Mali binna Maliyɛnw tɔɔrɔla Diko ye bɛ ka gɛn o de la ni Mali jɔra bi Diko ka kɛlɛ t'o ye n'an ka ɲɛmɔgɔw kɛra hɔrɔn ye Diko ka kɛlɛ t'o ye n'an ka ɲɛmɔgɔw kɛra danbetigi ye Diko ka kɛlɛ t'o ye bɛɛ kɔni bɛ Diko ka stratégie dɔn Diko depuis le temps de comment s'appelle Alifa Diko ye kɛlɛ kɛ jogo min b'u la ka kɛlɛ ATT ka taa ka t'i jɔ Kuluba jogo min b'u la fɛn min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ sɔnyani minnu bɛ ka kɛ k'a bɛɛ fɔ o bɛ ka ça veut dire que ka mɔgɔ fu ta ka jɔyɔrɔw d'u ma ka wari fu bɔ jamana kun Diko ye nin fɔ ko dɔ ka bɔ a bɛɛ la Imam Diko ne yɛrɛ wolofa i bɛ ka nalen olu de bɛ ka dɛmɛ ko hɔrɔnya min tun bɛ ka bɔ a da kɔnɔ 2013 a subahanallahi wa kelima wa kalama Diko ninnu de y'a dɛmɛ mun kosɔn Mali bɛ se ka lafiya cogo min na u taara sɔrɔ jaw ɲɔgɔn jugu sago den ma wolo diɲɛ kɔnɔ jaw ɲɔgɔn jugu sago den ma wolo diɲɛ kɔnɔ Diko y'a bila 2018 i y'an kumasulu an ye misiriw yɛlɛma k'u kɛ kize ko n'i nana Mali bɛ kɛ Dubaï ye Mali bɛ kɛ Amérique ye parce que fɛn bɛɛ bɛ an bolo denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ i y'a faamuya b'a la emploi bɛ créer dɔ bɛ bɔ tunga lataga la i bɛ ka nale dɔ de farala sonyani kan dɔ de farala Mali cili kan dɔ de fara Mali danbe bɔra la pewu Diko k'ale tɛ kafiri dɛmɛ a ye bɛ ka gɛn ka bɔ an kun na a ye bɛ ka gɛn kun min na Assimi e b'o dɔn Sogɛli tun b'a camancɛ kɔnɔ a b'a dɔn Diko ka laɲini ye min ye n'aw ye baara kɛ Maliden bɛɛ bɛ aw kɔ n'aw ye baara kɛ Maliden bɛɛ bɛ aw fɛ ça veut dire que Maliyɛndenw ka laɲini ye min ye n'a y'a kɛ bilahi foyi t'aw sɔrɔ ni fɛn b'aw sɔrɔ dɔrɔn o kɔrɔ ko fo n'u préférera ka Maliden bɛɛ daje k'an bɛɛ faga ka bɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ sinon foyi t'aw sɔrɔ ayiwa n'aw ye jamana kɔnɔdenw sago kɛ politicien minnu bɛ yen coup d'état man ɲi dɛ a donna ta a bɔra ta de k'olu bɛ fanga ɲini ka tila ka na aw minɛ a tɛ passé tuguni dɛ n'a ye jamana kɔnɔdenw sago kɛ cela veut dire que a bɛ komi béton o de jɔlen bɛ aw ni saya cɛ quoi béton jamana kɔnɔdenw ye béton de béton kogo o de jɔlen bɛ aw ni saya cɛ a y'olu sago kɛ a ye to olu kɔ laɲini mun bɛ olu la a y'u ɲininka Malidenw mun tɔɔrɔ de bɛ aw kan mun gɛlɛya de bɛ aw kan an kan ka baara jumɛn kɛ ça veut dire que aw ni jamana kɔnɔdenw k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma foyi tɛ se olu la jamana kɔnɔdenw foyi de tɛ se olu la foyi tɛ se jamana kɔnɔdenw de la ça veut dire que a ye to olu kɔ komi Faransi ɲɛmɔgɔ b'a kɛ cogo min na Amérique ɲɛmɔgɔ b'a kɛ cogo min na ni ça veut dire que ni jamana kɔnɔdenw bɔra ko nin ma bɛn an ma walima n'a ye kuma mɛn jamana kɔnɔdenw da ça veut dire que ko kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la sɛgɛn b'u kan a y'aw jija ko a ko baara ta en sérieux k'u sago kɛ bilahi u bɛ kɛ aw fɛ bilahi n'aw ye baara kɛ Maliyɛnw bɛ kɛ aw fɛ ne balimaw an ka jɛ ka fɔ lamɛn o bɛna min fɔ Assimi ko la nka cɛ Mali jɔra a y'a lamɛn dɛ jɛ ka fɔ bɛ min wala écoutez Mali fɛ n'o ye médaille ye i ta ɲɔgɔnna chevalier de l'ordre national u kun y'o da disi la à titre étranger Assimi ko a y'a bɔsi Faransi général in na ni ɲɔgɔn delila ka kɛ Mali kɔnɔ ne balimaw président min b'an bolo bilahi halala don duwawuden don silamɛ don bilahi nin bɛ Mali fɛ n'an ye nin dɛmɛ nin b'an faso bɔ nɔgɔ la wa nin b'an faso kɛ Dubaï ye bilahi i m'a mɛn ko médaille min tun dira Faransiw ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ma tellement que a dimuni kɔrɔ a y'a dɔn ko kafiriw don a y'a dɔn ko Mali cibagaw don a y'a ka médaille minɛ o la depuis Ala ye Mali da nin kɛra depuis Ala ye Mali da nin kɛra wa ka médaille di Faransiw ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ma ka tila ka minɛ a la n ka cɛ nin ye mɔgɔba ye dɛ cela veut dire que sisan anw ta de y'an yɛrɛ ye quoi anw ta de y'an yɛrɛ ye mɔgɔ si sago tɛ anw na k'a fɔ k'i bɛna anw danbe bɔ an na
on bɛ préféré ka taa lahara de o ka sɔrɔ i ka danbe bɔ an na k'a fɔ bɛ bɔ i fa dugukolo kɔnɔ ka n'i sago kɛ anw na yan Asimi ko ko saya ka fisa ni balo ye o tɛ kɛ tuguni Mali ye anw fa dugukolo ye Mali ye anw de ka jamana ye a dɔ ka bɔ kɔfɛ ka na k'a bɛ molobaliya kɛ anw na Asimi ko non k'ale bɛ saya fisa ni o ye le président le plus ça veut dire que a ɲɔgɔn mana a ɲɔgɔn tɛ na na Asimi Goïta hɔrɔnden nankamaden ka médaille di tubabuw ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ma ka tila ka sama ka bɔ a kan na ko an tun y'a d'i ma don min an tun t'i dɔn ja i ɲɔgɔn hɔrɔn kolon tɛ an ka médaille d'a ma joona joona médaille bɛ di hɔrɔnw de ma k'a tɛ di jugu sago ma Asimi de ye nin kɛ mais ni ne ye kafiri dɔw sigilen ye Asimi bɛna nin kɛ a donna ni Asimi kan ka ninnu bilayi taa ɲinina fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Asimi kan ka bɛɛ minɛ ka bɛɛ don kaso la a ye lamɛn dɛ a ye jɛ ka fɔ lamɛn écoutez tranquillement tellement que cɛ dusu b'a la sina a kɛn bɛ sababu ye Faransikaw ka sira u siranku dun ye n'o ye Barkani sɔrɔdasi ɲɛma ye n'o tɔgɔ ye général Alain Vidal jɔnjɔn kun dira a ma Mali fɛ n'o ye médaille ye i ta ɲɔgɔnna chevalier de l'ordre national u kun y'o da disi la à titre étranger Asimi ko a y'a bɔsi Faransi général in na miyaga ka fali koyi mun di sɛbɛnnikɛla ko décret numéro 057 min dara utukalo tile 6 san 2021 colonel Asimi Goïta Mali jamanakuntigi a ye sɛbɛn bɔ médaille min n'a kun dira ni général in ma wa n y'a minɛ Faransi général in na bien Asimi ja gɛlɛyara koyi bile gɛlɛya Faransi nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransikaw ka représentant min bɛ yen n'o ye Barkani ye o ka représentant kɔmandankun don an ka jamana kɔnɔ n'i hakili b'a la juin kalo tile 10 san 2021 waati min n'u ka baaraw dafara u k'u bɛ segin ka taa Faransi sɛbɛnnikɛla ko u taatɔ u ni minisiri min n'o bɛ lakana kunna u n'o ye ɲɔgɔn ye Asimi Goïta kun ye yamaruya di k'a fɔ bonyamasegin ka ta ka d'u ma u ye baara min kɛ Mali kɔnɔ san'u ka taa Mali tɛ fitiriwale jamana ye sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ colonel Sadio Camara ale ye médaille da u cɛ 2 disi la min b'u kɛ chevalier de l'ordre national titre étranger sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati min na n'o kɛra fɛn min ye nin cɛ 2 kɔni ye fo ka se cɛ 3 ma u seginna ni ka t'u ka jamana kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko waati min ni wulikajɔw daminɛna Russie nali a n'a nabaliya kumaw daminɛna Asimi nana ye cɔ taabolo min bɛ ninnu bolo olu de bɛ ko jula ni ka Faransi faamaw yuguba o yɔrɔnin bɛɛ k'a yira Makɔrɔna k'a fɔ Mali tɛ sira an ta y'an ka jamana ya kumasi t'i jɛ ni Makɔrɔn ko ku ale ko banangu n'a satɔ ta ale tolitɔ don médaille min n'a y'a di a ko a y'a retiré iye Asimu yo Asimu Goïta yo Allah retire la Asimi Goïta la wallahi médaille chevalier de l'ordre national a y'a fara ka bɔ a disi la ka na n'a ye Mali la an karala ɲɔgɔn na sa wara dɔ bo bɛ kɛ ka dɔ wusu payi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin cɛ 2 min bɛ yen n'u bɛ kanako kunna an ka jamana kɔnɔ colonel Asimi Goïta colonel Sadio Camara ninnu tɛ sira u tɛ tamaki sabula denmisɛnnin minnu don u ta y'u ni ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔdasi cɛŋana minnu don ninnu tɛ sira saya ɲɛ sabu san 10 ni kɔ maa min y'o kɛ cɛɲɛ kan i bɛ yaala mini ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ jugu fa i bɛ jugu minɛ e bɛ sira mun ye Bamakɔ yan ni Ala tɛ u ma ka sira fɛn ye bilen foyi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ministre ne balimaw c'est pour cela que n ye Ajiwan ka dɔnkili k'a la Ajiwan c'est pour cela que n y'a ka dɔnkili k'a la cɛkisɛya kuma mugu tɛ Asimi ale tɛ kuma dɛ ale de bɛ na ni kɛwale de ye kɛwale i b'a ye fana i b'a lakali depuis Ala ka Mali da président ma deli ka nin kɛ anw wolo ni bi cɛ dɛ Modibo Keyita tile ne m'a ye mais anw wolo ni bi cɛ depuis Ala ka Mali da président kana ja jɔlen du ka médaille di Faransiw ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ma ka tila ka minɛ a la ko n y'a minɛ i la ka taa kun min ka dɔ wɛrɛ tɛ dɛ i ye hɔrɔn kolon de ye wa anw ka jamana cibaga i sen ça veut dire que mɔgɔ minnu bɛ k'an ka jamana ci i sen bɛ a la k'an ka médaille minɛ Faransi comment ça s'appelle u ka sɔrɔdaw ka ɲɛmɔgɔ la c'est ça Asimi Goïta i m'a ye Daba Tunkara a ye dɔnkili da Bamanan Seydou o ye dɔnkili da malidenw mago bɛ kɛwale de la
malidenw mago bɛ danbe de la malidenw mago b'u faso de la Assimi kan'i kɔfilɛ baara kɛ dɔrɔn n'i ye baara kɛ an b'a dɔn i ye n'i ye baara kɛ an bɛ jɔ i ni saya cɛ n'i ye baara kɛ bilahi Assimi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛ ça veut dire que foyi t'i sɔrɔ foyi i bɛ sira min kan a ka ɲi dusu min b'i la a bɛ Mali jɔ Assimi Goïta le sage a gosi fɔ a dan mais cɛya kuma man ca o président de la ka nin kɛ français yɛrɛ kɔnɔna fili la français dabu ye sunɔgɔ t'u ye français bɛ taa ka segin na Mali kɔnɔ Assimi ale tɛ kuma n'i y'a mɛn k'i bɛ mɔgɔ minɛ walima i b'a kunbɛn minɛ cogo de b'a la ale tɛ kuma non mais imagine Assimi nana farabugu minɛna dɔ farala malo sɔngɔ kan n ka cɛ mɔgɔ b'a fɔ kafiriden don mɔgɔ b'a fɔ fɛndɔnbali don mɔgɔ b'a fɔ taa ka bɔ a kɛrɛfɛ bana b'e la depuis san joli koko b'i la kɔnɔdimi b'i la kunkolodimi b'i la senkurubadimi b'i la o bɛ furakɛ tile kelen Assimi nana sɔrɔ koko bɛ maliyɛn bɛɛ la a nana sɔrɔ kunkolodimi b'an bɛɛ la a nana sɔrɔ senkurubadimi bɛ an na a nana sɔrɔ kɔnɔdimi bɛ an na e ni ala na kɛ cɛ ni k'i bɛ bana traité a bɛ traité tile kelen de bana traitement a bɛ traité tile kelen de IBK de ye nin tɔɔrɔ bɛɛ las'a ma malo da ka gɛlɛya IBK de nɔ don denmisɛnninw ka kalanko ka gɛlɛya IBK de nɔ don i y'a faamuya b'a la lakanabaliya ka wara fo Bamako nin bɛɛ IBK de nɔ ye Assimi ka kalo 2 tɛ se ka nin bɛɛ ban Mali kɔnɔ la jeunesse consciente an ka Assimi dɛmɛ ka Sogɛl dɛmɛ an ka Assimi dɛmɛ ka Sogɛl dɛmɛ ninnu bɛ se ka Mali jɔ nka cɛ baara bɛ ka kɛ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ n'i ye baara kɛ a bɛ lakali écoutez le jɛkafɔ olu de journalistes ye sina a kɛn bɛ sababu ye faransikaw ka sira u siranku dun n'o ye Barkani sɔrɔsi ɲɛma ye n'o to a ye général Alain Vidal jɔnjɔn kun dira a ma Mali fɛ n'o ye médaille ye i ta ɲɔgɔnna chevalier de l'ordre national u kun y'o da disi la à titre étranger Assimi ko a y'a bɔsi faransi général in na miɲanga ka faduko mun na di sɛbɛnnikɛla ko décret numéro 057 min dara utukalo tile 6 san 2021 colonel Assimi Goïta Mali jamanakuntigi a ye sɛbɛn bɔ médaille min n'a kun dira ni général in ma wa n y'a minɛ faransi général in na tiɲɛ tiɲɛ Assimi ja gɛlɛyara koyi bile gɛlɛya faransi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ faransikaw ka représentant min bɛ yen n'o ye Barkani ye o ka représentant wallahi Assimi an b'i kɔ fo lahara ni ma ala bila ala t'i bila n'i ye fantanw ka kɛlɛ kɛ o b'i ka kɛlɛ kɛ Assimi Goïta faransi président a bɛ ka peuple de sago kɛ hali o bɛ Afrique cili min kɛ o bɛna baara de di anw ma yan o bɛna kɛnɛya de sabati yan o bɛna denmisɛnninw ka kalanko de ɲɛnabɔ i y'a faamuya b'a la i jija cela veut dire que tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔdenw kan Assimi i jija i k'o tɔɔrɔ ta ka bɔ an kan n'o kɛra ayi hali ça veut dire que diɲɛ kɛlɛkɛminɛn bɛɛ ka kɛ faransi bolo o tɛ se an na fo n'u y'an bɛɛ faga de fo n'u y'an bɛɛ faga ka bɔ dugukolo sanfɛ sinon o tɛ se c'est comme ça ko faransi ka ministre de défense n'o ye ko Florent Parly ko a y'i dogo ka mais mɔgɔ minnu n'o tun bɛ don Mali kɔnɔ i bɛ ala kali k'a fɔ mɛlɛkɛ de bɛna jigin Mali kɔnɔ o bɛ k'i dogo ka don tellement que a kɛra kumasuli y'u bolo tellement que maliyɛn den bɛɛ y'a dɔn ko zon k'anw fagabagaw an faso cibaga ko ninnu don n tulo bɛ journal dɔ la ko o bɛ ka Niger de tanu Niger ko Niger président ko Mohamed Bazoum de walima mun Bazoum k'olu bɛ Mohamed Bazoum fo faransi ministre de défense Florent Parly k'olu b'o fo k'a ye baara ɲuman kɛ olu b'a kɔ a donna a kana dan ka Niger tan dɛ Niger ye président min bɛ yen bi fɛn ma yɛlɛma don jugu sago don tubabu jɔn don wa n'u b'u ka molobaliya la n'u m'a kun ta ka bɔ Mali kan bilahi Niger bilahi an bɛ Niger bombardé Niger bɛ molobaliya min na u ka président n'u ka ministre jugu sago den min bɔra ka na da don Mali ko la e tɛ CEDEAO ka porte parole ye e tɛ pas pareil ko e bɛ n'i jɔ ko e bɛ molobaliya kan fɔ anw ma cɛ depuis quand Mali n'a ka ko bɛɛ an bɛ se Niger la de
Mali n'a ka kobe. Ça veut dire qu'en ban tout français la kaka jamana kunturu ka be bombarder ka bolara. Anka gouvernement est communiqué ka kwa be molo bali amina kwa ka kunta ka bo anka. Na ye to abu ka jonya ke ulu ka jonya. Mais kana u jugu sogo dendu Mali ko la dona ta bora ta te passer de. On de ta en fa dugu kolo min ka da nyambo de ke. Anga intérêt be mo min bulambo de wole. Mo min be se ka anga jamana jo ambo tigi de wole. Mais u jugu sogo dendu Niger. Au ta be mo Mali ko la. Depuis quand? Depuis quand? Et wayaka molo bala kunte me kabanga jamana ka 100 ans guerre civile be Mali kono et tout be Mali kono 100 ans joli bombe 100 ans la kanati 100 ans ça ne va pas abena o joko be molo bala ke président nyuma sura le ko fe asimi be sayaf sani malo asimi ko etabe sayaf sani malo ati sigi abada ka Mali ci baga o lade Mali ci baga o tu bonya be atu bonya sini mo munya foso ke tomboy oni asimi to do da kelen fe Assimi Koïta Sogel Kokala Maïga anga teme ola ambena ambe teme Assimi nanga foli bolu amena Jona bi kuma ukatia amena Sakoba nanye video kantse ka luto comme nyamandendo ante se ale mambe se nima sama bali ayaka sama bali amena se de masa ni o bisigi bɛ ka bin Mali ɲɛmɔgɔw kan k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka mercenaire dɔw k'olu engager ko option k'a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko sugu o sugu ni Mali bɛ se k'o kɛ Mali k'o kɛ pour que élection in a ka date la wa mɔgɔ mana kɛ sababu ye ko élection a bɔra dɔgɔkɔrɔ donc CEDEAO ko sanction minnu bɛ u bolo k'u b'o sanction ta yaasa a mɔgɔw u ka voyage u denw ka voyage ani sɔrɔ min b'u bolo ka o dakuru. Ok, an k'a ka kuma tɔnin lamɛn. Décision, c'est la volonté réaffirmée et encore renforcée de la CEDEAO. Communiqué yɛrɛ bi le 19 gouvernement communiqué kɛ bi bita yɛrɛ don bikari don communiqué kɛra bi an fana ka affaires étrangères o de Niger affaires étrangères ministre a y'a répond a m'a répond question politique kan mais question sécuritaire nous on est en souveraineté o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na an ka yɛlɛma hɔrɔnya o b'an yɛrɛ bolo an bɛ lakana togoya di mɔgɔ tɛ miiri o la an place la min an ja Ablaye Diop de côté gouvernement tɔgɔ la ministère des affaires étrangères o y'o communiqué kɛ bi communiqué yɛrɛ bon a kana k'a bakuruba fɔ an ɲa kana suite aux déclarations du ministre des Affaires étrangères du Niger à l'issue de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue le 16 septembre 2021, disons à Accra, au Ghana, le gouvernement de la République du Mali s'interroge sur les motivations réelles de cette sortie, tout comme celle du président Mohamed Bazoum en juillet dernier. Ko ka Kenyani Niger Affaires étrangères ministre ka kuma ye session mun kɛra CEDEAO fɛ n'o kɛra le 16 septembre Ghana kaw fɛ yen ko gouvernement bɛ Mali gouvernement a bɛ k'a yɛrɛ ɲininka Niger mun de nɔfɛ Mali bolo a ka bɔ ni kun yɛrɛ ye mun a bɛ mun de nɔfɛ ka kɛɲɛ ni a ka président fana ni ɲɔgɔnda dɔ kɛ juillet Niger président de la ka ni ɲɔgɔnda kɛ exactement nin kelen fana filɛ nin ye ka a ɲɔgɔnda kɛ yala u bɛ mun de nɔfɛ gouvernement ɲininkali ko la a ko dans la mesure où le Niger n'assume pas la présidence en exercice de la CEDEAO, le gouvernement de la République du Mali s'interroge à quel titre son ministre s'érige en porte-parole de l'organisation dont les décisions et recommandations sont clairement énoncées dans le communiqué final du sommet. Sam, ijo. Me fais dron, mami ni communiqué tikenobla, ika atiki todia. Ministre ka tamponné baka. Ministre ka kasi da mais signature d'état là. Ça veut dire que c'est le ministre lui-même. Ablaye Diop. Non, c'est clair. C'est caché. Ouais. Dans la mesure où le Niger n'assume pas la présidence en exercice de la CEDEAO, le gouvernement de la République du Mali s'interroge à quel titre son ministre s'érige en porte-parole de l'organisation. Les décisions et recommandations sont clairement énoncées dans le communiqué final du sommet. Donc, il y a Niger, ale tɛ CEDEAO ɲɛmaaya la bi. Aw t'a la, Niger t'a la. Ko u b'u yɛrɛ ɲininka, Mali gouvernement bɛ a yɛrɛ de ɲininka. Niger titre jumɛn de bɛ u bolo ni a ministre bɛ a yɛrɛ kɛ CEDEAO kumalasela ye k'a sɔrɔ CEDEAO yɛrɛ ka communiqué yɛrɛ dun fana bɛ yen. Ouais, comment on voit CEDEAO ka communiqué final la. Ijo, kuma fɔlɔ o ye Niger ministre bɛ ka mun de ɲini o de ye kuma bakuruba fɔlɔ ye a bɛ ka mun de ɲini u ka laɲini ye mun ye sabula u ka président de la ka bɔ juillet kalo la ka kuma fɔ Mali ma min ma bɛn a ma filanan min filɛ nin ye Niger affaires étrangères fana bɔra ka nin kuma min
lase tan o ɲiningali de bɛ kɛ Niger bɛ mun de nɔfɛ ka ɲɛsin Mali ma u ye o ɲiningali tɔ min k'o gulon filanan kuma bakuruba la o fana kɛra jumɛn ye Niger olu tɛ CEDEAO ɲɛmaaya la bi a kuma lasela u t'o fana la olu bɛ bɔ ka nin kuma in fɔ kun jumɛn na anw ka jamana ma an ka taa CEDEAO ɲɛmɔgɔ bɛ Gana bolo. O tɛ kuma bakuruba filanan ye an ka bɔ ka kana. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement et rejette ces propos inacceptables, inamicaux et condescendants de la part d'un responsable dont le pays a toujours entretenu d'excellentes relations avec le Mali et qui dispose de canaux bilatéraux pour aborder l'ensemble des questions d'intérêt commun dans un esprit constructif. Comme le gouvernement a bien condamné coup d'ana ou a bien kibara nunu ka bela segi ka rejeter ni propos nunu a ba bela rejeter sorti se ka kɛ ama wa ni tɛ teriya kuma ni tɛ o fana ka bɔ mɔgɔ yɔrɔ mɔgɔ min a ka jamana ani Mali cɛ wagati bɛɛ teriya kumaw de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa kuma kan ka kɛ sira minnu fɛ o kuma la siraw olu fana bɛ yen mais k'i pan bɛɛ kunna ka nin kɛ ka sɔrɔ kumakan dun a bɛɛ an bɛɛ lajɛlen ka intérêt commun o kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ o kuma tɛmɛ siraw bɛ yen k'i pan bɛɛ kunna ka taa nin ɲɔgɔn kuma fɔ siraw ka sira minnu o tɛ nin sira ye Mali gouvernement bɛ a condamné ko dan na wa a b'a propos rejeté. Cɛ maa ka kɛ maa ye sa. Gouvernement taa ɲɛfɛ. U taara ɲɛfɛ o ye mun fɔ tuguni. Ko s'agissant de la volonté prêtée aux autorités maliennes d'engager des mercenaires, le gouvernement de la République du Mali s'étonne et s'interroge sur ces allégations basées uniquement sur des rumeurs et des articles de presse commandités s'inscrivant dans le cadre d'une campagne de dénigrement de notre pays et de diabolisation de ses dirigeants. Ako ka kɛɲɛ ni ŋaniya mun ni o bisigi bɛ ka bin Mali ɲɛmɔgɔw kan k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka mercenaire dɔw k'olu engager ko Mali gouvernement bɛ ka i yɛrɛ ɲininka wa Mali gouvernement dabali bannen don ka kɛɲɛ ni kunnafoni ninnu ye kunnafoni minnu maa minnu bɛ k'a fɔ u bɛ k'u baser kunnafoni di sɛbɛnw ka kumakanw ale ni ŋunuŋunukanw olu de kan ŋunuŋunukan minnu ni a campagne dabɔlen don ka dɔw tɔgɔ tiɲɛ ale ni Mali ɲɛmɔgɔw ka olu kɛ subagalafɛnw ye. Le gouvernement de la République du Mali rappelle que dans l'accomplissement pleinement et total de sa souveraineté et dans le souci de préserver son intégrité territoriale et le principe de son ingérence, de non-ingérence, disons, dans les affaires intérieures des autres États, il ne permettra à aucun État de faire des choix à sa place et en moins de décider quel partenaire il doit solliciter ou pas. Comme le gouvernement... Ça m'a a diplomatie. A communiqué Bakani. Non, communiqué. A wasa. A communiqué Bakani. An ka don a fɔn kɔnɔ a ka hakili jagabɔw kɛ fɔlɔ i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ k'a daminɛ Niger ministre ka kuma la ka jigin ani an ka gouvernement ye communiqué min kɛ k'a jaabi hakili jagabɔ kɔnɔ sa i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ lamɛnbaaw ye. Ba a ta point fila fɔlɔ a kɛra Niger gouvernement ye a kɛra CEDEAO ka communiqué ou bien Niger président ministre ye min fɔ ka kɛɲɛ ni élection ko ye d'autant plus le Mali est membre de la CEDEAO alors CEDEAO bɛ se k'i hakilina di o ka surtout 18 mois in CEDEAO ka laɲini tun tɛ o ye Mali tun ye 18 mois de fɔ CEDEAO ko 12 Mali de taara ko non ko ka kɛ 18 ye ka kalo wɔɔrɔ fara o kan CEDEAO sɔnna o ma donc k'a fɔ k'o tɛ bɔ a dɔgɔ kɔrɔ u ka kan ka bagabagali minnu kɛ u ka kan ka communiqué minnu kɛ u ka kan ka kuma fɔ an tɛ jɛn ni diversion ye ça ne bɛ o faamu bon maintenant kana se an bɛ lakana cogoya mun na i n'a fɔ affaires étrangères y'a fɔ cogo min ça o question o bɛ Mali yɛrɛ de bolo je vois Niger ministre yan'a tun ka fɔ média kan Mali affaires étrangères ministre ye min fɔ c'était a tun bɛ se ka affaires étrangères ministre wele a bɛ se ka lettre yɛrɛ correspondance dɔ ci Mali gouvernement yɛrɛ ma ni o y'a sɔrɔ a tɛ propagande ko la a tɛ tɔgɔ ɲini ko la a tɛ sanga ko la a bɛ se ka lettre ci gouvernement yɛrɛ ma non anw bolo a kana ninnu engagé mun na n'a ye ninnu engagé a kɔlɔlɔ ni kɔlɔlɔ bɛ se ka bɔ a la nin bɛ se ka bɔ a la nin bɛ se ka bɔ a la o kan'o bɛ yen i n'a fɔ gouvernement y'a fɔ cogo min o kan'o bɛ yen mais ka taa fɔ bɔlɔlɔ kan je crois ka taa fɔ arajow kan je crois gouvernement b'a jo fɔ o yɔrɔ la mais mun ye élection ko ye pleinement o droit b'u bolo parce que an bɛɛ bɛ kulu kelen de kɔnɔ n'an bɛ kulu kelen kɔnɔ kulu ye bɛnkan minnu fɔ i da bɛ se ka don olu la et le communiqué du gouvernement c'est à saluer. Non, moi personnellement, pourquoi c'est à saluer et il y a des détails. Détails flabakono. Mais je follow tu me yande no fait, mais je follow ni cédere mambourde. Na hakili bay sama balila.
arasa ka petini do sama bali j'espère que aw famana ka sama bali ni CDR mɔgɔ ye ɲɔgɔn fɛ sama bali a y'a ko sɛgɛsɛgɛ dɛ est ce que sama bali bɛ CDR kɔnɔ tuguni ne kɔni famana ka ye CDR ko foyi la hali a tɛ kuma CDR media la tuguni a tɛ ne yɛrɛ famana ka sama bali CDR ko n famana ka ye CDR ko yɛrɛ la quoi hali CDR mɔgɔ t'a ka vidéo partager n'o kɛra dɔrɔn y a un petit problème bon sama bali filɛ ka bɔ k'a bɛ Mali gouvernement fo k'a bɛ Sogɛli fo k'a bɛ Asimi fo k'o bɛ baara min na ko baara ɲuman don i b'a ye nin tile fila in arasa b'a gɛn bilahi arasa bɛ sama bali gɛn bilahi ɲɛ kali ala la a y'a sɛbɛn ka bila yen sama bali bɔra ka kuma minnu fɔ Sogɛli ninnu kan ka fo o bɛ baara min na baara ɲuman don anw de ta y'an faso ye Sogɛli ni Asimi u k'o jɔ u jɔyɔrɔ la o bɛ sira min kan k'a ka ɲi k'a ka foli b'u ye c'est ça le hɔrɔnden sama bali k'i fo nin yɔrɔ la k'i wale ɲuman dɔn arasa tɛ se ka nin fɔ dɛ Sogɛli bɛ ka baara ɲuman kɛ arasa tɛ se k'a fɔ dɛ Asimi bɛ ka baara ɲuman kɛ k'a ɲɛsin faso ma arasa tɛ se k'a fɔ a kɛra faso kumasuluden ye a kɛra zonden ye a kɛra wari minɛna ye a kɛra ba sinamuso sago ye a bɛ bubu ka baara la vive sama bali filɛ a ye ɲuman min ye Asimi ninnu ka baara la a filɛ ka bɔ k'a fɔ walayi k'a b'u fo k'o bɛ sira min kan ko sira ɲuman don k'o bɛ baara min na ko faso jɔ don mais dangaden ni taɲinina tɛ se ka nin fɔ dɛ e wa i ba ye sa o bɛ sama bali kɛlɛ o de la n ye nin joué ka segin ka kala ka sama bali fo pour que k'u dusu labɔ tuguni bilahi i ba ye sa o bɛ vidéo kɛ sama bali kan u ka saga n'u ka fɛn dɔnbali ninnu o bɛ sama bali wele sisan ka nɛni or que sama bali ala de t'a fɔ dɛ Masi b'a ɲininka ko sama bali e ye mun faamu Asimi ninnu ka baara la gouvernement ka baara ye min faamu k'a b'u fo de k'u kan ka fo c'est ça ne y'a fɔ n ko arasiba ci bɛ nkalon de kan den de jalen ka foli bɛ yen ne y'a fɔ n ko arasiba ci bɛ nkalon de kan a mana kɛ cogo o cogo Asimi ninnu bɛ ka baara kɛ a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ ninnu cɛ sirilen don mais arasa tɛ se k'a fɔ tubabu finman don bubu ka baarakɛden don ça veut dire que den lankolon don merci sama bali an bɛ nin de nɔfɛ ni mɔgɔ ye ko ɲuman kɛ kana kɛ kafiri ye a fɔ ni mɔgɔ bɛ sira ɲuman kan walahi a tanu sama bali filɛ an bɛ ka min fɔ su ni tile a CDR membres dɔ sɔrɔla ka na ko walahi ko mɔgɔ minnu bɛ fanga la k'u bɛ fɔ dɛ ko mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi k'u bɛ fɔ dɛ CDR membres ka et puis nin tɛ membre fitinin dɛ ni arasa bɔra yen nin de bɛ yen hali ni arasa voyagera nin de b'a remplacer radio so la sama bali ni a bɛ komi arasa filanan o de ye nin ye quoi o filɛ ka bɔ ka jɔnko ala fɔ ko bilayi ko bi na Mali taabolo ka ɲi bi na Mali bɛ sira min kan ko an ka ɲɛmɔgɔw kan ka fo o bɛ sama bali dɔgɔya sisan olu tellement k'olu ta tiɲɛna ça veut dire que arasa ninnu sara quoi mais olu bɛ cogo min na a bɛ fɛ Mali bɛɛ ka sa arasa ta tiɲɛna a bɛ fɛ Mali bɛɛ ta ka tiɲɛ arasa halakira a bɛ fɛ maliyɛnden bɛɛ ka halaki hasidi kɔrɔ bilalen e ka petini yɛrɛ bɔra k'a fɔ o ni sama bali yɛrɛ tɛ hakilina kelen na sisan tiɲɛtigi danbetigi bɛɛ bɛ ka Asimi tanu o bɛ ka taa cogo min na o taa cogo ka ɲi mais arasa de tɛ se k'i jɔ tuguni ne y'a fɔ ko wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ça veut dire que aw bɛ tugu arasa kɔ arasa tɛ se ka Mali ko fɔ tuguni aw bɛ tugu arasa kɔ arasa tɛ se ka hɔrɔnya bɔ a da kɔnɔ tuguni c'est ça le problème aw ka petini aw ka kuma lasela anw n'a bɛ côté kelen na bi dɛ aw n'a bɛ fan kelen na bi parce que a bɔra k'an ka mɔgɔw fo a bɔra ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni an ni olu bɛ hakilina kelen na ni Sogɛli ni arasa tɛ Sogɛli yelen fɛ arasa tɛ fɛ ka Asimi ye wa arasa ka ça veut dire que arasa deuxième ni arasa tɛ min bɛ kuma nɔ na ni arasa tɛ min bɛ arasa ka ko bɛɛ lase o bɔra bi ko vraiment ko an bɛ sira min kan ko sira ɲuman don k'a bɛ an fo tɛ ko an ka ɲɛmɔgɔw ko anw bɛ k'a dɛmɛ cogo min na k'olu fana b'a u dɛmɛ ten ko parce que ko jɔnko ala ko bɛ tiɲɛ kan ko Mali ma deli ka nin président ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ma deli ka nin ministre ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ma deli ka nin gouvernement ɲɔgɔn sɔrɔ ko bɛ ka firifiri yɛrɛ yɛrɛ de ka firifiri France an t'a to aw ta la bi Niger n'aw jamana b'aw ku tigɛ a ko ye jamanaden ɲumanw ye CDR membres wallahi ni arasa ye nin mɛn n bɛ tila sisan vidéo yɔrɔnin k'a tigɛ comme ça aw bɛɛ b'a partager i b'a sisan o b'u ɲɛsin sama bali ma komi u y'u ɲɛsin bubula ma cogo min na u y'u ɲɛsin ne ma cogo min na
ça veut dire que rasta ni mɔgɔ tɛ hakilina kelen na ni e bɔra ka tiɲɛ dɔɔni fɔ i bɛ saga ninnu ye sisan o bɛ sama bali kɛlɛ n bɛ nin video ci Jason ma n'a bɛ video kɛ Jason k'a jouer n bɛ nin video ci Dani de Paris ma n'o bɛ video kɛ o k'a jouer bilayi b'a sisan o bɛ sama bali ça veut dire que o bɛ sama bali gɛn sisan o bɛ sama bali gɛn sisan mais sama bali ye min fɔ tiɲɛ don Sogol bɛ sira min kan a bɛ tiɲɛ sira de kan comment ça s'appelle cɛ tɔgɔ Asim bɛ sira min kan a bɛ tiɲɛ sira de kan i y'a faamuya b'a la cɛ min filɛ nin ye ko Munjɛ n t'a dɔn ministre de l'étranger la i y'a ko Munjɛ yɛrɛ k'o to IBK nɔfɛ a ma se ka tiga ci bi olu bɛ Asim nɔfɛ o bɛ ka baara kɛ i y'a fɔ problème fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ IBK don IBK man ɲi ministre 6 est-ce que IBK yɛrɛ ka ɲi wa ministre 6 k'o falen mɔgɔ ka muso 6 furu ka bɛɛ furu sa problème tɛ muso ninnu na de problème bɛ e yɛrɛ de la ministre minnu tun bɛ IBK ka fɛn na Asim ye kelen ta o filɛ nin ye baara la ministre de l'étranger Abdoulaye Diop ale de filɛ ka communiquer ko ni Niger bɛ molobaliya min na ko n'u ma dabila ko i y'a faamuya b'a la k'u b'u ku tigɛ Sogɛli fana bɔra ka communiquer kɛ Mali de t'a yɛrɛ ye partenaire ka di ça veut dire ko o bɛ fɛ ka partenariat kɛ ni mɔgɔ ye o bɛ partenariat kɛ ni ça veut dire hali laharakaw anw de ta ye Mali ye Sogɛli bɔra k'o fɔ ça veut dire que olu interdilen tɛ k'a fɔ k'u ka partenariat kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ mun y'u diya u b'u tɛgɛ di o tigi ma Faransi tɛ se k'o bali cɛ an famana ka nin mɛn an tulo la dɛ cɛ kisɛya k'i jɔ ka Ala ta fɔ n bɛ sa walima n bɛ balo ni nin bɛ aw de bolo a ye nin tigɛ ni aw de ye n bila diɲɛ kɔnɔ a ye n faga anw ka ɲɛmɔgɔ bɛ ko de yira Faransi la bi n'aw bɛ se k'an faga a y'an faga mais an t'an ka faso labila an fa dugukolo an t'a labila ni ne ye ɲamadenw ye faso kumasuludenw den minnu wolola ɲama sanfɛ ko bɛ na ko bɛ nin fanga in lagosi kalo 3 dɔw farala malo sɔrɔ malo bɔrɔ ka kɛ 500 ye on s'en fout bana tun bɛ an na bi tɛ ni bana b'i la bana mɛnɛ bana kuntalajan bɛɛ b'a dɔn k'a tɛ se ka furakɛ tile kelen a bɛ furakɛ dɔɔni dɔɔni de bana kunta ça veut dire que bana b'e la san joli e ka n'i jɔ bi k'o ka furakɛ e ni Ala n'a kira cɛ e ye hɔrɔn ye mɔgɔ minnu ne y'a fɔra san ko e kɛra su de n'i kɛra su ye i tɛ se ka foyi dilan walayi ne ye nin kuma fɔ a mɛnna dɛ n ko su n'a fɔra k'i sara i tɛ se ka kunu tuguni ni mɔgɔ sara o y'a ko bɛɛ bannen a mɔgɔ minnu b'a la k'olu bɛ su de lawuli or que Ala y'i kali ko n'i sara i sara de wuli cogo tɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'i furakɛ i y'a faamuya b'a la o kana da hali u ka orobo d'i kɔnɔ i tɛ se ka wuli ka tagama tuguni i ni kɛra su ye kɛra su de ça veut dire que i farikolo yɛrɛ bɛɛ bɛ toli a bɛɛ bɛ kɛ kolo arasa kɛra su ye su tɛ se ka mago dilan su tɛ se ka kun kɔrɔta su tɛ se ka hali i buze arasa sara mɛnna ka da kun jumɛn kan faso subagaw dɛmɛli faso subagaw bɛ segin ka subaga minnu tun bɛ k'an joli min mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 100 ni yɔrɔ ta k'a dun mɔgɔ kelen ka miliyari suɲɛ o tigilamɔgɔ subaga don miliyari suɲɛni a ye kɔngɔ bila mɔgɔ joli la miliyari suɲɛni a ye dɔ fara malo sɔngɔ kan miliyari suɲɛni a ye denmisɛnninw bali baara la bubu tɛ nin ye boli la cɛbakɔrɔ n'a guwanna dɔrɔn a bɛ boli bubu tun bɛ campagne na nin waati na n'a tɛ bu ye fɛ a bɛ jɛnɛ n'a tɛ jɛnɛ a bɛ moti aw ma fama ka bubu tɔgɔ mɛn Kasum tapo kelen a bɛ min Kasum tapo cɛkɔrɔba le petit taille aw ma fama ka tɔgɔ mɛn aw ma fama k'u ye u bɛɛ de ye tiɲɛni kɛ wa bɛɛ k'u bɛ taa kaso la n ye n kale Ala la ni ninnu bɛɛ donna kaso la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ta o bɛ hali président yɛrɛ bɛ siran ka sonyɛni kɛ parce que ale ye mɔgɔw juger ale ye mɔgɔ minɛ k'u don kaso la n'ale fana sen yera ko la mais c'est ça o de Faransi bɛ ka marché tan de Faransi journaliste tɛ zon sutura député tɛ zon sutura mɔgɔ si tɛ zon sutura anw de fɛ zonw ka taa sariya sigi assemblée kɔnɔ assemblée ça veut dire que député minnu tun bɛ a bɛɛ zon ministre minnu tun bɛ a bɛɛ zon président minnu tun bɛ a bɛɛ zon olu ka fara ɲɔgɔn kan ka sariya dɔ sigi ko ministre tɛ se ka minɛ komi moto sonyana bɛ minɛ cogo min na ministre tɛ se ka minɛ komi jaba feerela bɛ suɲɛ cogo min na ka taa assemblée de kan ka voter ni ministre ye kojugu kɛ
a kan ka taa haute cour de la justice k'a dabiri ok mɔgɔ de to haute cour de la justice la min bɛ se ka ministre minɛ mɔgɔ tɛ assemblée kɔnɔ min bɛ se ka ministre minɛ haute cour de la justice depuis IBK sigira a ye nin sariya in lawaleya jo minɛna personne Maliki Kulubali nana k'a bɛ baara kɛ o ye Maliki Kulubali bali a ka baara bɛɛ la wa dossier fɛn fɛn bɛ ka traité bi grâce à Maliki Kulubali ni Maliki Kulubali tun mana bila o tun b'a bɛɛ jeni o tun b'a bɛɛ fili poubelle kɔnɔ mais Maliki Kulubali nana dɔrɔn k'i teliya ka dossier ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka enquête kɛ i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ lawuli k'a bɛɛ copie kɛ k'a bɛɛ bila a bolo ka preuve bɛɛ Maliki Kulubali baara fɛn fɛn bɛ sen na bi grâce à Maliki Kulubali Maliki Kulubali de ni Bubu tun y'a dɔn k'olu ka fanga bɛ bin a bɛ laban nin cogo la a tun bɛ dossier ninnu bɛɛ jeni ani muso min minɛna madame Sissoko Fili Bɔrɛ u ka sɛki yɛrɛ o nɔfɛ sɛki 900 milliards k'o di a muso dɔgɔkɛ ma Fili Sissoko Arasa de bɛ nin sigi bi k'olu minɛ cogo man ɲɛ an ka Sama Bali lamɛn tranquillement tranquille Sama Bali k'i fo k'i waleɲuman dɔn. CEDEAO ka communiqué final la ijo kuma fɔlɔ o ye Niger ministre bɛ ka mun de ɲini o de ye kuma bakuruba fɔlɔ ye a bɛ ka mun de ɲini u ka laɲini ye mun ye sabula u ka président de la ka bɔ juillet kalo la ka kuma fɔ Mali ma min ma bɛn a ma filanan min filɛ nin ye Niger affaires étrangères fɛnɛ bɔra ka nin kuma min lase tan ɲininkali de bɛ kɛ Niger bɛ mun de nɔfɛ ka ɲɛsin Mali ma u ye o ɲininkali tɔ min k'o gulon filanan kuma bakuruba la o fɛnɛ kɛra jumɛn ye Niger olu tɛ CEDEAO ɲɛmaaya la bi a kuma lasela u t'o fɛnɛ la olu bɛ bɔ ka nin kuma in fɔ kun jumɛn na anw ka jamana ma an ka taa CEDEAO ɲɛmɔgɔ bɛ Gana bolo o tɛ kuma bakuruba filanan ye an ka bɔ ka kana. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement et rejette ces propos inacceptables, inamicaux et condescendants de la part d'un responsable dont le pays a toujours entretenu d'excellentes relations avec le Mali et qui dispose de canaux bilatéraux pour aborder l'ensemble des questions d'intérêt commun dans un esprit constructif. Comme le gouvernement a bien condamné ko dana ou a bien kibara nunu ka bela sigi ka rejeter ni propos nunu a ba bela rejeter so tise ka kɛ ama wa ni tɛ teriya kuma ni tɛ o fana ka bɔ mɔgɔ yɔrɔ mɔgɔ min a ka jamana ani Mali cɛ wagati bɛɛ teriya kumaw de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa kuma kan ka kɛ sira minnu fɛ o kuma la siraw olu fana bɛ yen mais k'i pan bɛɛ kunna ka nin kɛ ka sɔrɔ kumakan dun a bɛɛ an bɛɛ lajɛlen ka intérêt commun o kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ o kuma tɛmɛ siraw bɛ yen k'i pan bɛɛ kunna ka taa nin ɲɔgɔn kuma fɔ siraw ka sira minnu o tɛ nin sira ye Mali gouvernement bɛ a condamné ko dan na wa a b'a propos rejeté. Cɛmaa ka kɛ maa ye sa. Gouvernement taa ɲɛfɛ. U taara ɲɛfɛ ye mun fɔ tuguni. Ko s'agissant de la volonté prêtée aux autorités maliennes d'engager des mercenaires, le gouvernement de la République du Mali s'étonne et s'interroge sur ces allégations basées uniquement sur des rumeurs et des articles de presse commandités s'inscrivant dans le cadre d'une campagne de dénigrement de notre pays et de diabolisation de ses dirigeants. Ako ka kɛɲɛ ni ŋaniya ye ŋaniya mun ni o bisigi bɛ ka bin Mali ɲɛmɔgɔw kan k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka mercenaires dɔw k'olu engager ko Mali gouvernement bɛ ka i yɛrɛ ɲininka wa Mali gouvernement dabali bannen don ka kɛɲɛ ni kunnafoni ninnu ye kunnafoni minnu maa minnu bɛ k'a fɔ u bɛ k'u baser kunnafoni di sɛbɛnw ka kumakanw ale ni ŋunuŋunukanw olu de kan ŋunuŋunukan minnu ni a campagne dabɔlen don ka dɔw tɔgɔ tiɲɛ ale ni Mali ɲɛmɔgɔw ka olu kɛ subagalafɛnw ye. Le gouvernement de la République du Mali rappelle que dans l'accomplissement pleinement et total de sa souveraineté et dans le souci de préserver son intégrité territoriale et le principe de son ingérence, de non-ingérence, disons, dans les affaires intérieures des autres États, il ne permettra à aucun État de faire des choix à sa place et en moins de décider quel partenaire il doit solliciter ou pas. Comme le gouvernement. Ça m'a quand avec votre diplomatie. A communiqué bagani. Non, communiqué. Ayen wasa. A communiqué bagani. Anga do a fond kono. Aka ka hakili jagabo ke. Flo. Ibe mun sɔrɔ ka fɔ. Ka daminɛ Niger ministre ka kuma la ka jigin. Ani an ka gouvernement communiqué min kɛ ka jaabi. Hakili jagabo kono samu ibe mun sɔrɔ ka fɔ lamɛnbaaw ye. Ba ata point fila. Fɔlɔ. A kɛra Niger gouvernement ye. A kɛra CEDEAO ka communiqué ou bien Niger président ministre ye min fɔ
une élection. D'autant plus le Mali est membre de la CEDEAO. Alors CEDEAO a dit, au cas surtout, 18 mois, CEDEAO a dit, Mali tuni 18 mois de fois. CEDEAO a 12. Mali de Tarakono ko aka 18 ka kala wala faro kan CEDEAO sona oma. Donc ava ko te bois d'okoro u kan nga bagabagali mununke u kan nga communiquer mununke u kan nga kuma fo ante jene diversion ça nebe au famu. Bon maintenant kana se ambella kana toga muna il faut affaires étrangères a fatomi ça aux questions au ben Mali yere de bolo et je vois Niger ministre yana tunga fo media kan Mali affaires étrangères ministre mi fo c'était à monsieur ka affaires étrangères ministre wolé après ça lettre yere correspondance do ci Mali gouvernement yere ma no o ya soro ate propagande kula ate togoni kula ate sanga kula après ça lettre ci gouvernement yere ma non en bolo akana nous engagé muna na nous engagé a kololo bi se ka bola ni se ka bola o kanu be na fo gouvernement fa to mo kanu be mais kata fo borolo kan je crois kata fo radio kan et je crois gouvernement a jo fo yoro la mais muy élection ko pleinement au droit bo bolo parce que an bebe kulu kele no kono na me kulu kele ngono kulu e benga munu fo o idabe se ka dolla et le communiqué du gouvernement c'est à saluer. Non, moi personnellement, pourquoi c'est à saluer et il y a des détails. Détails flabakono. Détails follow. Faso lakana. Peut-être nomada et wa faso de sekaka nyefo. Tuka mu faso ja. Takasa mu faso ja. Ina fa murbu keta wa ketomi. Mo mi kadanye ko wele ambe o wele. Okana lakana ki. Ani obe barake. Lakana to modalim kadi faso yi. Faso yere de bo ota. Na kadaye ani minisma, na kadaye ani barkan, na kadaye ani irisi, na kadaye ani ameriki, na kadaye ani japon, na kadaye ani senegal. Faso yere de miri o la John takay faso ma. O souveraineté be do souveraineté. O itayi yere o do yere de. Obiga yere ya yere de. Obiga yere de kufo. Oui. Maintenant kabo souveraineté kono na gouvernement ka communiquer yere ka fo ni nyokona kera ka jabili ke asra fana ke abato dona natawla ko tige bedango kuma ni Niger affaires étrangères be faka kuma fo 12 heures atna fo beda kan abe an yere ka affaires étrangères fana abe o wole ka kuma o fait gouvernement ka communiquer nako porte parole de gouvernement ngali minge et c'est sida non sida kuma la c'est clair o te nin cey non on était sida kuma la c'est la tête sida o nyama ya fana te Niger sida mo ga be Ghana président de bolobi nana akufo ado donc Ghana de bon RF mune ni Niger blanina di jamana kan gouvernement yera nyinga ko ubu yera nyinga muna Niger ben ke waleta u ben ke donc il va sur amera be ma yera nyinga muno ben ke gouvernement jabi sur la muno ben ke gouvernement ko ale étonné ndo yo ko matan peuplement mais gouvernement communiquer ayoro mi yere kuna foni bilbil baba o kono o ye question yi wagner ko kuma be yoro muna ka foko amekla munu be ka foko bena do wele donc en réalité be angunu be ma bora profond de semaine be ko donc mais en réalité il be se ka kala turumuna ka kuma ni min ni ya ye gouvernement ka communiqué officiel be wagner yere kuma kan do fo ou bien issue yere jamana yi kuma kan do fo donc o saba il be se ka fenta donc mun ngoni be diplomatie sera fait bi se ka mun be do fo jamana mawla rôle be e mas bolo e sakasakali mun ke ibe boni oyi radio be le bolo ni sakasakali mun ke me boni oyi donc o article de presse oyi mais communiqué officiel u bena le u bena ni mandat de be o bolo u ka baara ye ni et o ma bo folo gouvernement mo bo folo no o bora o la débat to be dia tabakala ni de démocratie diala ye ça fait partie de la démocratie tabakala jagne oh Niger ministre des affaires étrangères ka sort anya fo awye seder mo ko ombe tinya de kan ombe sra min kan o de be laban anyo o de fo awbe chemin ko ale wari de mine abe ka o bla fili kono anye nin fo awu ya miana de ne ni seder saga jigi badi me nya donc faso kote nyere ta ka faso deme an bɔlen sɛdɛr kɔnɔ aw ko aw ye den jugu de ye an ye kuma 120 fɔ an k'o si tɛ baasi ye faso o dɛmɛli ka bon ni fɛn bɛɛ ye tiɲɛ tɛ ka na dɔɔni dɔɔni aw yɛrɛ ka kuma lasela le porte parole de CDR a m'a fɔ k'a bɛ Asimi fɔ bi k'a bɛ Sogɛl fɔ bi k'o bɛ baara min na k'o de bɛ faso jɔ a n'i ye se kɛra sa ye sama bali bɛ nin bɔ a da kɔnɔ yɔrɔ min na a b'a kan tigɛ olu ale tɛ fɛ Sogɛl ka ɲuman ka fɔ
a tɛ fɛ Asimi ka ɲuman ka fɔ or que tiɲɛ ye Ala de ye i y'a faamuya b'a la bin cogo tɛ a la i mana tiɲɛ masquer cogo o cogo n ka cɛ don dɔ la a b'a yɛrɛ yira ganga la aw yɛrɛ ka kuma lasela filɛ bi a bɛ anw ka côté la Asimi k'a ka taa k'a ka wa ma ko Sogɛli k'a ka wa ma k'o de ye tiɲɛ ye mais Arasa tɛ se ka nin fɔ CDR mɔgɔw fana bɛ taa Arasa nɔfɛ ayi Arasa ye min fɔ ka cɛ dɛmɛ nkalon kan nkalonfin an bɛ tiɲɛ de kɔ an ye nin de fɔ an ma taa ekɔli la mais an bɛ nkalon ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na an ma kalan mais tiɲɛ ani nkalon an b'a bɔ ɲɔgɔn na kunun fa dɔ ye n wele ka bɔ Espagne a ye duwawu min kɛ n ye a ka bon hakili ma n fa dɔ ye n wele ka bɔ Espagne ko le deuxième Gassama filanan min bɛ na diɲɛ kɔnɔ ko ne don ne yɛrɛ ye n sigi k'a miiri n fa dɔ bɛ Espagne a ye n wele a ye heure kelen de kuma la a bɛ ka duwawu kɛ n ye ko n ka vidéo tɛ tɛmɛ a la ko mɔgɔ min bɛna Gassama remplacer dugukolo kɔ kan ko o ye ne de ko Gassama taabolo ani ne taabolo k'a bɛɛ ye kelen k'an tɛ munumunu tiɲɛ kɛrɛfɛ dɛ k'an b'a fɔ de panparanpan n ko n fa i ka analyse kɔnɔ a ka fisa an ma taa ekɔli la an ma kalan mais an b'an faso fɛ an bɛ tiɲɛ fana fɛ CDR mɔgɔw nin de ye tiɲɛ ye dɛ Asimi ka dɛmɛ o de bɛ laban Sogɛli ka dɛmɛ o de bɛ laban sama bali k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn sam nin tɛ se ka bɔ mɔgɔ caman da kɔnɔ ka jɛkulu kɔnɔ dɛ mɔgɔ caman tɛ se ka nin fɔ mɔgɔ minnu filɛ fanga la bi hali n'u ye baara ɲuman kɛ u t'a fɔ o bɛ k'u lagosi de su ni tile mais e ye courage sɔrɔ k'u fo an bɛ ɲɔgɔn bolo sama bali i bɛ sira min kan kana bila dɛ o de la ne tɛ CDR mɔgɔ tɛ ka sama bali ka vidéo partager o ka sira i yɛrɛ ka t'i sigi ni ne famana ka sama bali CDR ko foyi tɛ i bɛ sama bali ye min na sisan n'u m'a kɛ Yaliku ye ta ɲɔgɔn ye Yaliku ye fana tun bɔra CDR kɔnɔ mais ja o julankolo photo bɛ Arasa bolo o ye Yaliku ye fana sama kana Yaliku ye tun taara a mɛnna mais o y'o fana sama kana o julankolo photo bɛ a kumakan bɛɛ bɛ yan ani muso bɛ hôtel kɔnɔ ni sama bali fana ta u bolo hali n'o ye sama bali kɛlɛ o bɛ taa de ale tɛ segin mais ni ta b'u bolo n ka cɛ i bɛ segin an bɛ sama bali fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo merci beaucoup ni ye Asimi ka ɲumanya fɔ ka Sogɛli ta fɔ an b'o de nɔfɛ sisan an bɛ na pour que vidéo kana janya a ye nin lamɛn. I ye mun fɔ i ye mɔ tiɲɛ b'i bolo koyi mais a bɛ se ka kɛ u bɛ ancien rébellion seginna gouvernement kɔnɔ u ye Mali adopté ne y'o dɔ ye dɔ de la ka na fɔ ne ye ne ancien rebelle ne colonel de l'armée malienne ye mais n bɛ mun fɔ aw ye mun bɛ marifaw feere rebelliw ma aw yɛrɛ ka gouvernement mɔgɔw b'a la a dɔw a tigi ye mɔgɔ mun tɔgɔ fɔ o kɛra Bubayi Sumayila Bubayi a y'a fɔ n ɲɛna a y'a fɔ gendarme dɔ sigilen ɲɛna o ye seri marifa feerela fana a ye mun fɔ i ye mɔ Arasa e y'i fa kuma sulu k'i ka kabila bɛ kuma sulu i wolofa de kumakan filɛ nin ye bi e bɛ ka taa Bube min fɔ kasobonba la Bube ye tɔɔrɔ min da Mali kan ça veut dire que Mali jugu fɔlɔ Bube Mayiga don e bɛ ka taa o de fɔ kasobonba la e bɛ ka émission kɛ k'o de dɛmɛ ne m'a fɔ ko dɛmɛ cogo Arasa bilahi ni e donna da la o kɔrɔ an bɛ sira min kan nkalon don Arasa bilahi ni e donna da la o kɔrɔ ko anw ma sɔrɔ so i bɛ ça veut dire que i bɛ sira fɛn fɛn kan nkalon don bilahi i bɛ kuma fɛn fɛn na nkalon don i bɛ ça veut dire que i bɛ wulikajɔ fɛn fɛn na i bɛ k'a bɛɛ kɛ nkalon kan i wolofa de kumakan filɛ nin ye hali e tun kan ka maloya ka miiri nin kuma in ma ni n taara Bube lajɛ kasobonba la o bɛ dɔ bɔ n ka jama la ni n taara Bube lase kasobonba la ça veut dire que a bɛ kɛ kumasulu ye quoi mais a tɛ réfléchir dɔrɔn mina don mɔgɔ i jɔ n ka a lajɛ ni cɛ ka vocal bɛ n kun CDR mɔgɔ minnu ye n wele k'u tigɛra Arasa la i jɔ n ka lajɛ n'u vocal bɛ n bolo bilahi Arasa c'est fini pour toi wala CDR mɔgɔ min ye ne wele depuis ka mercredi tɛmɛnen fo bi n ka nin téléphone min bɛ n bolo tellement que vocal de ka caya la n'i ye vocal transféré nin kɔnɔ sa ye i b'a ɲini ka dɛsɛ i t'a dɔn a taara yɔrɔ min na o téléphone sugu de bɛ n bolo bi n'i ye vocal ci ma parce que n'i y'a bɔ nin téléphone kɔnɔ ka na bila yan i b'a ɲini ka dɛsɛ i t'a ye sinon n ye CDR mɔgɔ minnu ye n wele ko n ka yafu ma i y'a faamuya b'a la k'u tigɛra Arasa la bi k'u tigɛra a la sini ko faso jɔla tɛ ko hɔrɔn tɛ ko depuis a ye Bube dɛmɛli fana daminɛ k'olu y'a bila a bɛɛ vocal bɛ yan mais n tɛ k'u ye quoi n y'a bɛɛ transféré nin téléphone de kɔnɔ k'a bɛɛ transféré yan i b'a ɲini k'a dɛsɛ i t'a ye
sinon mɔgɔ joli kumakan bɛ n bolo n'u taara ka bɔ CDR kɔnɔ pewu tellement k'u y'a dɔn bi k'u bɛ nkalon kan tellement k'u y'a dɔn bi k'i kɛra i ba sinamuso sago ye mais ni ko i b'a ɲini t'a ye quoi n y'a ɲini hali kunu ka dɛsɛ n y'u bɛɛ ci yan n bɛ tila ka pisi filanan de ta sisan ka WhatsApp groupe wɛrɛ installer nin kɔnɔ comme ça ni mɔgɔ min ye vocal ci ma WhatsApp la n b'o bila ka na o bɛ ye quoi mais a filɛ ko n b'a transfert ta mɔgɔ ka vocal transfert ka na n b'a i bɛ su bɛɛ kɛ ka ɲini t'a ye sinon CDR mɔgɔw kumakan bɛ arasa bilahi i taara Bube fɔ a kɛra kɔlɔlɔ min ye ka jɛkulu kɔnɔ ne tun b'a kalama i tun bɛ segin kɔfɛ i fa filɛ ka bɔ k'a fɔ mɔgɔ fagala ko Bube ye mɔgɔ fagala de e bɛ k'o de tanu bi ko Bube ye terroriste kɛlɛ ko san 30 ko Bube taara fara olu kan or que Bube de terroriste fabriqué Mali kɔnɔ terroriste dɛmɛbaga Bube tun don i fa de filɛ k'a fɔ de ne tɛ dɛ i fa lamɛn. na ye mun fɔ i ye mɔ tiɲɛ b'i bolo koyi mais a bɛ se ka kɛ u bɛ ancien rebelle seginna gouvernement kɔnɔ u ye Mali adopté ne y'o dɔ ye dɔ de la ka na fɔ ne ye ni ancien rebelle ni colonel de l'armée malienne ye mais n bɛ mun fɔ aw ye mun bɛ marifaw feere rebelle ma aw yɛrɛ ka gouvernement mɔgɔw b'a la a dɔw a tigi ye mɔgɔ mun tɔgɔ fɔ o kɛra Bube ye Sumaworo kelen Sumaworo Bube ye. Voilà mɔgɔ min bɛ marifa feere rebelle ma o de bɛ k'ale bɛ segin ka na anw mara o tuma ala y'ale da minisan anw gɛn o tuma danga de bɛ anw kɔ mɔgɔ minnu ye faso nafolo suɲɛ ka Mali ci u ka intérêt nɔfɛ tubabu jɔnw kafiri den wololenw e bɛ k'olu de dɛmɛ bi nin tɛ subaga den wololen kafiri den sijugu ka marifa feere an juguw ma arasa bɛ ka t'o de fɔ kaso bɔnba la arasa ye mɔgɔ min kɛlɛ kunu a kɛlɛli ni bi cɛ a ma ɲuman kɛ n ye lagalagatɔ dɔw ye fa ye kɔnɔ fɛn dɔn bali jugu sago dɔw ye non ko quoi non n y'a ye Facebook de sanfɛ n y'a ye CDR mɔgɔ dɔ ka Facebook sanfɛ a tigi bɛ kuma la ko ko tellement que arasa ye mɔgɔba de ko arasa ka kaso la taga ko Bube ni Diko de sen b'a la ko hali don min na arasa bɛ taa kaso la ko Bube ni Diko ni Asimi ko ye ɲɔgɔn ye Diko ka so ko o kɔfɛ ko arasa minɛna ka taa kaso la mais ko o arasa kelen ko bɛ ka Bube défend bi ɲaji bɔra de n ko muso dɔ de ka wolo kalo 9 o de filɛ nin ye dɛ muso dɔ ka kalo 9 ka kalo 9 kɛ ka den dɔ wolo o de jugusagolama fila kuma cogo lajɛ bilahi ne tun b'a dɔn ko arasa ye wari minɛ ko arasa ye faso janfa ko faso den jugu de arasa ye bilahi e tun tɛ arasa majamu quoi arasa faso den jugu fɔlɔ arasa don arasa fa de bɔra k'a fɔ Bube de tun bɛ ka marifa feere Mali jugu ma pour que ka Malienw faga arasa fa Bube de tun bɛ ka Mali ça veut dire que marifa k'a feere anw jugu ma pour que k'anw faga arasa bɛ ka taa o de fɔ dɛmɛ cogo tɛ arasa la arasa ta tiɲɛna diɲɛ kɔnɔ ayiwa arasa ta tiɲɛna lahara a kɛra su ye a kɛra jugu sago ye a kɛra faso kumasulu den ye e b'a dɛmɛ ka taa min i b'i yɛrɛ sɛgɛn fu e wa k'i to arasa dɛmɛli sira kan walahi ɲɛ kali ala la ni c'est pas la peine an ka fa lamɛn n bɛ sɔrɔ ka bɔ yen n bɛna. a ye mun fɔ i ye mɔ tiɲɛ b'i bolo koyi mais a bɛ se ka kɛ u bɛ ancien rebelle seginna gouvernement kɔnɔ u ye Mali adopté ne y'o dɔ ye dɔ de la ka na fɔ ne ye ni ancien rebelle ni colonel de l'armée malienne ye mais n bɛ mun fɔ aw ye mun bɛ marifaw feere rebelle ma aw yɛrɛ ka gouvernement mɔgɔw b'a la a dɔw a tigi ye mɔgɔ mun tɔgɔ fɔ o kɛra Bube ye Sumaworo kelen Sumaworo Bube ye a y'a fɔ n ɲɛna a y'a fɔ gendarme dɔ. Voilà. A ma dogo dɛ a y'a tiɲɛ fɔ panparanpan ka taa tɔgɔ ma pour que Bube ma wele fanga la ka Bube ta tɔgɔ ma ale de bɛ marifa feere an juguw ma e fa i wolo arasa bɛ ka ara fa kɛlɛ ne ma fɔ aw ye ko dangaden don a fa ni mɔgɔ fɛn fɛn tɛ hakilina kelen na arasa bɛ ka taa fara o de kan arasa fa de bɔra ka Kasimu Tapo kɛlɛ an bɛɛ ɲɛna ko faso 16 milliards ni Kasimu Tapo ma dun k'ale tɛ halala ye arasa wolo fa arasa bɛ Kasimu Tapo de nɔfɛ arasa ɲɔgɔn dangaden ma wolo dugukolo kɔ kan a ɲɔgɔn dangaden ma wolo dugukolo kɔ kan e b'i sa cogo la ne ya et puis ne balimaw a yɛrɛ arasa ɲa bɛ tiɲɛ na bi mais a kɛra bolo nimisa de
hali ya yi wari minnu minɛ bubu la nimisara bɛɛ la parce que a filɛ nin ye a kɛra hɔrɔnkolo ni bɛɛ ɲɛna bɛɛ tigɛra la mais segin cogo de t'a la i y'a faamuya b'a la a tɛ se k'a réparer tuguni quoi sinon a nimisalenba don bi dɛ parce que n'i ko i ka faso kɛ tiɲɛ fɔ faso kɔnɔ bi mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ i bɛ olu de ta o tɔgɔ ma mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ i b'olu de kɛlɛ mais Alasa tɛ se k'olu kɛlɛ a nimisalenba don o de la tuma dɔ la a bɛ fɛ k'a juru k'a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ faga tuma dɔ la a bɛ fɛ ka Diko ninnu nɛni ka Kasonkɛ ninnu nɛni ka i y'a faamuya b'a la ka Asimu ninnu nɛni pour que a ka taa kaso la parce que kaso kɔnɔna o ka fisa a ma bi ni kɛnɛmala ye a bɛ k'o de ɲini bi i m'a ye k'a bɛ video kɛ wulada in na k'a bɛ Serifu dɛmɛ Serifu depuis Arasa y'i tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ i ma i kuma suli la ni Arasa kɛra i fɛ n'i ma malo i bɛ lebu n'i ma lebu ça veut dire que i bɛ kɛ jugu sago ye diyagoya n'i ma kɛ jugu sago ye Ala b'i si tigɛ k'i faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ Arasa mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛ i tɛ don da la a bɛ ka Serifu de tanu ani Bube ye a y'a lamɛn a ka sɔrɔ émission. Émission spéciale Chérif Koné, avocat premier avocat général à la Cour suprême, Chérif le martyr, Chérif le résistant. Martyr. Avec la force Chérif de Mako martyr. Martyr, ça veut dire quoi? Moromin sera kateme. Chérif, il t'a fait qu'on ait soubran qui il toro bois geli kono. Il te n'ouélé à qui toro bois geli kono. A kɛra mɔgɔ fɛ k'i bolo ɲa sa tigi ma n'a tigi donna ta la waati min na a ko Sumayila man ɲi yan'a ka tugu Sumayila kɔ fɛn bɛɛ tun bɛ Sumayila bolo mais a tugura Sumayila kɔ Sumayila ma si sɔrɔ o kɛra an bɛɛ ɲɛna a kɛra Sumayila fɛ Ala ye Sumayila ka kalifa minɛ la o kɛra an bɛɛ ɲɛna a ko IBK man ɲi waati min na IBK yɛlɛnna mɔgɔw tun bɛ IBK fɛ mais depuis a seginna ka na IBK kɔ e ma IBK ta tiɲɛ cogo la de coup d'état sera ka kɛ IBK la bɛɛ ka ban IBK la ka sin ka IBK gɛn a kɛra Bubu fɛ ko an ka Bubu dɛmɛ e ma Bubu laban cogo ye e ma Bubu laban cogo ye c'est pour cela que n ko a tun bɛ ka cɛ in tɔgɔ fɔ a tɔgɔ Touré procureur Touré n ye Touré wele k'a ka fɔ Arasa a k'a tɔgɔ bila ni Arasa y'i nɔri la k'a b'i tanu bilahi i bɛ kɛ fugari ye Arasa mana mɔgɔ tanu i bɛ kɛ lâche ye a tɛ i nɔrɔ nin cɛkɔrɔba in na k'o majamu su kelen o bɔra place la direct a y'o tɔgɔ fɔ a ka émission na su kelen Asimi ye degré signé Sogɛli y'a signé i y'a faamuya b'a la ka nin bɔ a place la hali bi a bɛ k'o tigi majamu e sigilen don k'a lajɛ nin bɛ se ka mɔgɔ jumɛn don da la nin bɛ se ka mɔgɔ jumɛn kun kɔrɔta a yɛrɛ m'a yɛrɛ dɛmɛ a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ wa a yɛrɛ ma kɛ a yɛrɛ a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ kɛ mɔgɔ ye wa i sigi k'a lajɛ nin b'i siya latunu bilahi a y'a lamɛn. Chérif le martyr, Chérif le résistant. Martyr kɔrɔ ye di tubabukan na. Celui qui accepte de souffrir. Pour une cause. Pour un idéal. Pour une conviction. N bɛ aw bila vidéo jɛna quoi nafa tɛ nin na n bɛ aw bila yan anw de bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn nin tɛ Mali yɛrɛ la mɔgɔ tɛ mɔgɔ min yɛrɛ tɔgɔ fɔ jama t'a kɔ sanga t'a la dawula t'a la ɲabew ka sagaw n'u ka fɛn dɔnbaliw la ko comité 43 de b'u bolo taa comité in bɛɛ lajɛ mɔgɔ kelen kelen de b'a bɛɛ la taa comité la wa hali ka groupe kura minnu sigira est ce que kunkolo kura bɛ yen wa a bɛɛ kunkolo kɔrɔ a ni mɔgɔ fila ma bɛn fɔta la dɔ kelen bɛ bɔ ka taa groupe sigi o de kɛra comité ye wa Arasa bɛ papier kɛ a bɛɛ la groupe minnu sigira Faransi yan comité 5 min bɛ Faransi yan e ka jateminɛ kunkolo kelen de b'a bɛɛ kɔnɔ u bɛ k'o de compter ko comité 15 b'u bolo comité 20 ni kɔ b'u bolo comité 40 b'u bolo mais e ka comité in bɛɛ jateminɛ mɔgɔ hakɛ joli b'a kɔnɔ ni barika tun bɛ Arasa la tun tɛ taa kaso la 2017 a ma dɛsɛ ka taa kaso la 2017 ka président nɛni ka président Bourdieu président dɛsɛra k'a minɛ Yaya comment s'appelle ka Yaya Djibo o sara nɔfɛ a ma se ka minɛ bi a tɛ nin ye ka taa kaso la cela veut dire que Fali Sara Boci banna aw b'aw yɛrɛ sɛgɛn fu aw minnu b'a kɔ hali a k'aw hakili sɔrɔ ten Arasa ta tɛ Maliko ye bi a ta tɛ Maliko ye sini mɔgɔ ta tɛ Maliko ye malidenw tɛna k'i fɛ mɔgɔ ta tɛ fantanw dɛmɛli ye olu tɛna k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli Arasa bɛ ka zonw de dɛmɛ Bubu Sise ka ɲi i y'a faamuya b'a la IBK ka ɲi Bube ka ɲi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ninnu de ye Mali jugu fɔlɔfɔlɔw ye mɔgɔ min bɛ Mali juguw dɛmɛ jɔn bɛ k'i fɛ personne hali an b'o seereya lahara
Bube Mali jugu folo do. Bubu Sise Mali jugu folo do. Ibeka Mali jugu folo do. Ah, Ibeka beka John Demebi. Ibeka Karim Keita, Bubu Sise, ne balmo, Barabana peu. Ah, Ika Kumala sera le porte-parole. Nous y sommes sama balé, quoi be Assimi fo, quoi be Sogel fo, quoi bu kobi, quoi bu koshini, quoi be sera minka, quoi e tia sera de. Quoi ka deme bouye. Et ouais, bah, ça, obe sama bali gain. Ambe classe, ambe une vidéo y monter. Sama bali be ka kuma yon na ka monter. Ka yele, ka rasa photo blé ka yele. Iba ça, obe ta wuli sama bali la. Donc, ka yemi fo ala tado. Ka obela jelen fo. Zesra metenga foli beleba biye. Laji Sise ki fo ki wali nyumando. Moro fen be kene kono ka obela jelen fo. Kati 24 yere bambolo français. Ni ala na kira son ambe nyoronye. Kati 24 abe an. Cɛ kɛlɛ min ye baara kɛ hɔrɔnya kɔnɔ ka kunnafoni ɲuman di maliyɛndenw ma kɛlɛ kɔnɔna na kisɛ kɔrɔ i y'a faamuya b'a la dignité kɔnɔna na Kati 24 a b'an bolo faransi yan n'an ye temps sɔrɔ an bɛ taa lajɛ hôtel la ye c'était ça la famille et Dendi Diallo k'i fo k'i waleɲuman dɔn Tante Kadiɔte k'i fo ne yɛrɛ ba ɲuman n'o ye Mayimuna Kamara depuis Amérique a barika bonya la an bɛ ɲɔgɔn bolo anw tɛ ɲuman dɔnbali ye dɛ anw tɛ fisirinwale ye n'i ye ɲuman kɛ anw ye anw b'a si kɛ k'a fɔ tonton Omes k'i fo depuis Amérique an kɔrɔmusoba min bɛ Paris 12e garde Lyon duteren papier filanga foli belebeleba bi ye k'aw bɛɛ tu fo ni o bɔra yen nɔ ne yɛrɛ ni baara bɛ ɲɔgɔn na n fa ka dugu n'o ye Bagunu jiko bɛ a na sirako bɛ a na lakana tɛ gendarmew bɔra ne fa ka dugu la a bɛ ɲini ka san joli bɔ depuis le temps de IBK ne fa bɛ dugu min na n fa sigiyɔrɔ bɛn bɛ i y'a fɔ mɛ b'a la commune min ma lakana tɛ yen sɔrɔdasi tɛ yen gendarme tɛ yen polisi tɛ yen foyi tɛ yen an ye ci bila Asimi ma ni ala na kira sɔnna a bɛ wolo hɛrɛ la ka ci bila sen tɛ mɔgɔ bɛɛ ma tɔɔrɔ min bɛ Bagunu kɔnɔ n y'a wuli ka jɔ bɛɛ kɛ ka ban mɔgɔ fɛn bɛ sen tɛ kɔnɔ ka ci bila o ma Bagunu bɛ lahalaya min kɔnɔ ka ɲɛfɔ u ye u ka wuli joona u ka anw dɛmɛ parce que surakaw kumasara ka don ne fa ka yɔrɔ la Bagunu an yɛrɛ ka Mali territoire Mali dugukolo surakaw bɛ kana bi k'an ka denmisɛnninw bugɔ an ka bin nɔfɛ an ka lɔgɔ nɔfɛ ça veut dire que an yɛrɛ halala dugukolo u bɛ k'anw kɛlɛ bi ka taa kun jumɛn ka lakana tɛ yen se tɛ an ye dabali tɛ an ye ji tɛ yen lakana tɛ yen kɛnɛya tɛ yen foyi tɛ yen an yɛrɛ de b'an ka fɛn bɛɛ kɛ n'o wulikajɔ bɛ ɲɔgɔn na Bagunukaw aw k'an sama ni duwawu ye ci sera ɲɛmɔgɔw ma a tɛ mɛn u b'a ko ta ba la pour que k'u kɔfilɛ anw fana la parce que dugu 130 an bɛ impôt sara an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni o bɔra yen nɔ an fa cɛ n'o ye tonton Masire Darame ale fana ye association dɔ créer k'a mago bɛ dɛmɛ la mais vidéo nataw la n bɛna ale ka numéro di mɔgɔ ma an fa don Masire Darame an ka mɔgɔ ɲɛnamaba don i y'a faamuya b'a la a ye association dɔ créer u ka dugu la association in a y'a créer ka nakɔforo gankɛnɛ bɛ sɔrɔ a bolo melon bɛ sɔrɔ yen kɔnkɔn bɛ sɔrɔ yen tamati bɛ sɔrɔ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ bolo aw ka dugu in na mais a y'o association créer i y'a faamuya b'a la ka salati ni gankɛnɛw a b'a di mɔgɔw ma i sabililahi mais comme a kelen don a kelen fanga tɛ se a ko k'a fɔ n ka vidéo kɔnɔ k'a mago bɛ dɛmɛ la parce que a mago bɛ ji fana la pour que ka nakɔforo in parce que nakɔ tɛ taa ji kɔ wala k'a bɛ fɛ ka forage sen i y'a faamuya b'a la jardin in kɔnɔ a forage tɛ ça veut dire que wari de bɛ forage di mɔgɔ ma mais o se tɛ ale ye k'a mago bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ la tonton Masire Darame bon a ka numéro m'a sɛbɛn n bolo la prochaine n bɛ na ni a ka numéro ye ni mɔgɔ min seko kɛra dɔrɔmɛ 1 ye dɔrɔmɛ 2 i k'a dɛmɛ hi sabililahi voilà a ye association min créer a tɛ wari ɲini a tɛ foyi ɲini fantan minnu b'u ka dugu la i y'a faamuya b'a la ni jaba sɔngɔ t'u bolo ni gankɛnɛ sɔngɔ t'u bolo ni kɔnkɔn sɔngɔ t'u bolo ni salati sɔngɔ t'u bolo ale yɛrɛ de ye baarakɛlaw ta i y'a faamuya b'a la ka jardin in dilan i y'a faamuya b'a la salati bɛ ka bɔ a kɔnɔ bi gankɛnɛ u bɛ ka bɔ a kɔnɔ bi a photo yɛrɛ bɛ n bolo yan gankɛnɛ a bɛ ka di fantanw ma hi sabililahi cɛkɔrɔba yɛrɛ de filɛ nin ye voilà cɛkɔrɔba yɛrɛ de filɛ nin ye jardin kɔnɔ voilà mais a sigiyɔrɔ bɛn bɛ faransi de ma n'o tɛmɛna ka bɔ aw ɲɛ t'a la gankɛnɛ filɛ voilà gankɛnɛ de filɛ nin ye gankɛnɛ bon ni fɛn mana sɔrɔ mɔgɔ minnu se t'u ye dugu kɔnɔ a bɛ olu dɛmɛ pour que u bɛ se ka na duman
o bɛ se ka dumuni kɛ k'u kɔnɔ fa ka wala bon ni mɔgɔ min ye nin cɛkɔrɔba in dɛmɛ a bɛ komi i y'a fili bi ka taa kunbɛn sini ni ala sɔnna video prochaine n bɛna ka numéro sɛbɛn ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a dɛmɛ dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ 1000 man ca a ko k'a mago bɛ ji de la forage k'a bila jardin in kɔnɔ pour que ça veut dire k'a ka fanga sɔrɔ tuguni fantan minnu b'u ka dugu la k'olu dɛmɛ hi sabidilahi ala kama courage bɛ malidenw na faransi yan k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Matu Jawara n ka foli b'i ye gros bisous à toi an bɛ ɲɔgɔn bolo Matu Jawara n bɛ tila sisan k'i wele Matu Jawara an bɛ ɲɔgɔn bolo n ka foli b'a bɛɛ t'u ye voilà merci beaucoup c'était ça big up à vous tous Sama Bali k'i fo merci beaucoup Ali Mali n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye merci big up